এত বাজে এত বড় সিঁড়িতে নি না Dini ongkha Chene Paithak Bubagra 184 number Bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Dini 117 Dams Nebini assignment is sal birth anniversary hundago Bonarugai Dini Agartala ne Kaman Chongmoni 0 point Tabukni Bottaman Nesini Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Saha Bini Yakbai Klayai Arakaman Chomoniwa Muti Asok Zakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bini O Mutiwa Diniwa 117 tama Bini assignment salnarugai sengkum boknani bagai te mombati dukati masangai bono khulumong yafanani bagai जों दिनैवा फैलायजाक दिनै बदलनि अनगायै दिनैनि अ साल बेलायखोना सिनि बागै त्रिपुरा हास्टेनि अरनि बागै बेलायखोना मुइतनि साल कारण महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बा बिनि वानसकमा बिनि सामुंतांमा अब त्रिपुरा हास्टेनि बररक दिनै जत बरकनो दिनै बिनि Bisingtino tine Tripura Hastewa hamari mano tabugo sine bini kayarok bini snamarok bini samung tamarok malaikana moito tere borom khlaijagai dongbo desni pradhan mantri Narendra Modi ji bo bahaino bono balakna borom rugo ei desni swarashtra mantri honorable home minister Amit Shah ji deisini Bharat sarkar ne NDA government Tripura sarkar ne NDA government Balaikai borokni Sri Siti na tuyoi boroni achievement na tuyoi e boroni contribution na tuyoi sine 2018 সরকার কাতাল ফেমানে পরে রাজ পরিবার ন সম্মান রিজাখা রাজ পরিবার ন বরম রিজাখা আগরতলা নে এয়ারপোর্ট ন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য নে এয়ারপোর্ট নাম জাখা এই আগরতলা এয়ারপোর্ট বিনি মূর্তি বাসুক রিজাখা এই সিনি সরকার BJP IPP government ফাইই 19 তারিখ আগস্ট এভরি ইয়ার প্রত্যেক বছরন রাজ পরিবারন সম্মাননি সাথে 19 তারিখ আগস্ট সালচার রাজ্য সরকারনি অঙ্গই হলিডে অব ডিক্লারেশন রিজাখা সো বনতৈন जों বালাইখিনা হাস্তেনি লুকরকনো বালাইখিনা হামবাইয়া ফারো BJP তে IPP ন ক্ষমতাবত তুই রুফাই মানে রাজ পরিবার ন যথেষ্ট রাজ্য সরকার হয়েছে সম্মান রিজাক মানে अब त्रिपुरा हास्टेनि যত লোক রকনে হামারি বাইনো তিনি সিনে লাইব মানো जों सम्मान मानो सिने लाइब मानो जों बरम मानो अब सिने कुं सुंजाकनाय कखनो आगामी दिनाव बहायनो दिनै हाय सालब्रमनो प्रत्येकटा गामि भित्तिक विलेज भित्तिक ब्लक भित्तिक सब डिविजनल भित्तिक जाय डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल ICA डिपार्टमेंट गवर्नमेंट नि बिसिंगतै NGOs नि बिसिंगतै पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिंगतै आसुके बरम रजागै दंगो अबहाय एनवायरनमेंट कताम सरकार नि जराबा गरै दाबुकनि सरकार फायै अबहाय एनवायरनमेंट खलायका राज परिवार नि इतिहास न सम्मान दिनानै राज परिवार नि इतिहास न रक्षा खालायनानै राज परिवार नि तमाहिन बर रखना सुसम्मान दिनानै अब ताबुकनि गभर्नमेन्ट पिरियडनो खलायजागो अब चिनि बागै बेलाय खुंसुंजाकनाय गाबोनि बागै आं बेलायखौनो गाहामबाय आं हामबाय माया फारो त्रिपुरा हास्टेनि ताबुकनि सिनि प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बकिसु समयनि बिसिंगो बर फाइसक बायनाय बर खुमबक जाकनाय खुम याफारनाय बुनि मुतिगो बरम रनाय ब पायै सिने रवीन्द्र भवन बाहायनो सालसानि प्रोग्राम दंगो आरो जागा बाहायनो बिनि आसामिनि साल महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यनि बर्थ एनिवर्सारि ना 17तम अब 117तम अब आगरतलानि
रवीन्द्र भवन सेलिब्रेशन खाइजाकनाय जत MLA मिनिस्टार ते पलिटिकल लिडार्स ते जत NGOs बरकनो नाहरैनो बरकनि उपस्थितिखौ खाइजाकनाय सो अब सिनि बागै बेलायखन कपाल गाहाम बेलायखन टं टंनि बयात बनि एचिभमेन्ट बन सन्मान देमानि क्षेत्रबो सरकारनि अंगै बेलायखन आगुकजाक सो आबनि बागै जों पलिटिकल पार्टी खालायो सिनि आइडेन्टिटी न रक्षा खालायनानै पलिटिकल पार्टी खालायो सिनि राज परिवारनि सु सन्मान न मानानि बागै सो ताबुकनि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट बेलायखन सन्मान दै तंमानिबो जों नुगौ आबनि बागै हासिनि ज दलुखु रखना थाका हामिया पार आसन हामबाय Chini bubak rabir bikram manikyani achaima salurugei TTAA desi jotto chini borok rokno khakaham te hamjak maya pharu. Architect of modern Tripura hani shini jaknai chini khani bubakda jeng bit hani borok rokni bagai sakthari kwbangma samung kotor khlaiklang. Abo rokno wangsuk lagi tini ni o kathar salo phaidi ching joto no bono muito khlailayano.